नमस्कार दर्शक बंधु आपण को आम चैनल को स्वागत। आज भिडियोटी कर्कट राशि लोकों बहुत गुरुत्वपूर्ण रही। आज आम जानिबा कर्कट राशि 2024 डिसेम्बर मासटी केमिति रहिबा। देखंतु शनिकर वर्ष 2024 शेष हेबाकु जाउछि एवं आमे शेष मासरे उपस्थित अच्छे। एही शेष मासरे कर्मफलदाता न्यायर देवता शनि आपणଙ୍କୁ किभଳି फलाफल देबे आज आमे सही विषय आलोचना करिबा। आज आमे गोटी गोटी करी संपूर्ण भावरे कर्कट राशि रे डिसेम्बर मासरे शनिकर प्रभाव किभଳି रहुची ताहा आमे आलोचना करिबा। आपणकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संपर्क, वैवाहिक जीवन, पारिवारिक संपर्क, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्य उपरे शनिकर प्रभाव विस्तार भावरे देखिबा एवं ता सहित नवग्रहंकर स्थिति मध्य देखिबा। एही मासरे नवग्रह आपणଙ୍କୁ की प्रकार फल देबारे सक्षम हेबे ता मध्य जानिबा एवं शेषरे अशुभत्व प्रदान करुथिबा ग्रह मानक पई किछि विशेष प्रतिकार मध्य जानिबा। सेतिपई आपण भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। चलंतु आरंभ करिबा एही कार्यक्रम जहाँकि आपणक जन्म राशि बा चंद्र राशि उपरे आधारित होईछि। जदि आपणकर कर्कट लग्न होइताए तथापि भी आपण एही भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। डिसेम्बर मास आरंभ रे कर्कट राशि रे नवग्रहंकर स्थिति विषय जानिबा। किंतु भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु आपणकर जदि कर्कट राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करंती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु। कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ, जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ताहाले आसंतु जानिबा डिसेम्बर मास किपरि रहिबा कर्कट राशि रो लोकंक पई। किंतु ता पूर्वरु आसंतु प्रथमे जानिबा आपणक कर्कट राशि रे नवग्रहंकर स्थिति किभଳି रहुची। देखंतु आपणकर प्रथम गृह रे मंगल विराजमान करिसंती, तृतीय गृह रे केतु, चतुर्थ गृह रे बुध एवं सूर्य, पंचम गृह रे शुक्र, अष्टम गृह रे शनि, नवम गृह रे राहु एवं एकादश गृह रे गुरु विराजमान करिसंती एवं सही गृह गुड़िकरे तांकर प्रभाव अधिक रहिबो। तेबे प्रथमे आसंतु जानिबा आपणक क्यारियर एवं कर्म क्षेत्र रे एही प्रमुख ग्रह मानकर राशि परिवर्तन किभଳି फलाफल देबो। देखंतु ग्रहंकर स्थिति अनुसार अष्टम घरे आपणकर क्यारियर ग्रह शनि उपस्थित रहिबे, जेउथि पई आपणकु बहुत अनुकूल फलाफल मिलिबो। यह व्यतीत आपणकर प्रथम घरे मंगल रहिबे, तेणु करी शनि एवं मंगलंकर चाप आपणक उपरे रहिबो। मंगलंकर प्रभाव हेतु आपण ऊर्जावान अनुभव करिवे। आपणकर कार्य करिबा प्रति अधिक आग्रह बढ़िबो। शनि मध्य आपणकु परिश्रम कराइबे, जहा फल रे आपण कठिन परिश्रम करिवे एवं आपणक कर्म क्षेत्र रे अग्रगति मध्य करिवे। आपणक कर्म क्षेत्र रे सकारात्मक परिवर्तन देखिबे। देखंतु आपणक पूर्वरु कर्म क्षेत्र रे आसुतिबा असुविधा गुड़िक धीरे धीरे कमिबा आरंभ हेबो। देखंतु आपणकर दक्ष परिचालना उभय धन एवं प्रतिष्ठा वृद्धि करिबो। आपणकर किछि असंपूर्ण कार्य मध्य समाप्त होइजिबो। आपणकर एही दक्ष परिचालना एवं परिश्रम जोगु आपणकु चाकरी रे पदोन्नति सहित दरमा वृद्धि हेबार मध्य खबर मिलिबो। देखंतु आपणक परिश्रम अनुसार आपणकर उच्च अधिकारी सहित मध्य संपर्क भल रहिबो। आपणकु कर्म क्षेत्र रे अधिक प्रायोरिटी दिया जिबा आरंभ करा जिबो। आपण जदि व्यवसाय करूचंती आपणक व्यवसाय रे अधिक लाभ आपण देखिबे। किंतु आपणक व्यवसाय रे चलिथिबा खराब परिस्थिति रे सुधार आसीबो। शनि आपणकु बहुत परिश्रम कराइबे, जहा फल रे आपणकु अधिक सफलता मिलिबो। एही भली लोकंक सहित एही मासरे मिसिबे, जहा द्वारा आपणक व्यवसाय रे आपण अधिक सफलता पाइबे।
ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆୟର ନୂତନ ସ୍ରୋତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଅଟକିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବେ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଭଲ ଆୟ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟର ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଆପଣ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପଛରେ ପକାଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭଟି ବଢ଼ିଯିବ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିବା, ଏହି ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିଟି ମଜବୁତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ଟି ଭଲ ରହିବ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଏକାଦଶ ଘରେ ବୃହସ୍ପତି ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଏକାଦଶ ଘର ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଲାଭର ଘର। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରୋଜଗାର ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆପଣ ଧନ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ଏବଂ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ଟିକେ ବଢ଼ିଯିବ। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ ଏବଂ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଲୋନ୍କୁ ଶୁଝିପାରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କରଜ ଅର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଝିପାରିବେ। ଆପଣ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପ୍ରତି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବେ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ଟି ବଢ଼ିଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟର ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ହେବ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ବୁଧ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ନୂତନ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ କିଣିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ପୂର୍ବରୁ ଭାବିଥିବା କୌଣସି ଜିନିଷ ଆପଣ ଏହି ମାସରେ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଭୌତିକ ସୁଖ ସୁବିଧାରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆପଣ ଗାଡ଼ି କିଣିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଧନ ସଞ୍ଚୟ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଏବଂ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମର ଗୃହ ହେଲା ପଞ୍ଚମ ଗୃହ। ପଞ୍ଚମ ଗୃହକୁ ସନ୍ତାନ, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରେମର ଗୃହ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସୁଖଦ ରହିବ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଦୂରତାକୁ ତାହା ମଧ୍ୟ କମିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ସୁଖଦ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା କରିବେ। ଯଦି ଦେଖିବା ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ, ତାହେଲେ ବୈବାହିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମାସଟି ସବୁଠାରୁ ସୁଖଦ ରହିଛି। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ ଏବଂ ରୋମାନ୍ସର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ କୌଣସି ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବୁଲିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଉପହାର ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଏଭଳି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିପାରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମାନ, ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଭଲ ପାଇବାଟି ବଢ଼ିଯିବ। ମଧ୍ୟ ବିବାହ ପରେ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ମଧୁରତା ବଢ଼ିଯିବ। ଏହି ମାସରେ ଯେଉଁମାନେ ଅବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ, ବିବାହ ହେବାର ଯଥାସମ୍ଭବ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିବାହ ପରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅତୁଟ ପ୍ରେମ ରହିବ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖିବା, ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଫେରିଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ, କାରଣ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଘରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଘରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କରେ ମଜବୁତ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୂର୍ବରୁ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏତେଟା ମଧୁରତା ନଥିଲା। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ମତଭେଦ ଦୂର ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ସୁଖଦ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି।
आपण अधिकरू अधिक समय आपणक परिवार सदस्यଙ୍କ सहित अतिबाहित करिवे। आपणक परिवार रे किछि धार्मिक किंबा मांगलिक कार्यक्रम मध्य होई पारे। आपणकर अधिक आध्यात्मिक दिग प्रति आग्रह बढ़िबो। आपण निज परिवार रे किछि पूजा पाठ इत्यादि धार्मिक कार्यकलाप करि पारंती, जहा फल रे आपणक परिवार रे पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ी जिवो। परिवार रे सुखर लहरी खेली जिवो। जदि पूर्वरु आपणकर कोर्ट रे किछि विचाराधीन कार्य थिला ताहा मध्य समाप्त होई जिवो। परिवार रे संपत्ति को केंद्र करी चलीथिबा विवाद मध्य धीरे धीरे शेष होई जिवो। जदि आमे आपणकर स्वास्थ्य को देखिबा, एही मासरे आपणक स्वास्थ्य भल रहिबो एवं धीरे धीरे उन्नति मध्य करिबो, कारण बृहस्पति आपणकर एकादश घरे अवस्थित रहिबे एवं सूर्य आपणकर चतुर्थ घरे रही आपणकर षष्ठ घर को दृष्टि देबे, जहा फल रे आपणक शरीर रे कौनसी बड़ समस्या देखा जिवो नाही। जदि पूर्वरु आपणक शरीर रे किछि समस्या थिला ताहा मध्य कमिबा आरंभ हेबो। आपणक पेट रे जदि किछि समस्या थिला आपण सेथुरु उपशम पाइबे, किंतु आपणक ऋतुकालीन रोग प्रति आपणकु टिके सचेतन रहिबाकु पड़िबो। आपणकर प्रथम घरे मंगल विराजमान करिसंती, जहा फल रे आपणक शरीर रे किछि ऋतुकालीन समस्या देखा जिबार संभावना अछि। विशेष भाव रे एही डिसेंबर मासरे आपणकर स्वास्थ्य रे कौनसी असुविधा देखा जिवो नाही। आपणक स्वास्थ्य पई एही मासटी अनुकूल रहिछि। एही मासरे आपणकु शुभ फल पाइबा पई आपण प्रतिदिन चंद्रमांकर बीज मंत्र जप करंतु एवं सोमवार दिन चंद्रमांकर पूजा करंतु, को जल अर्पण करंतु। विशेष भाव रे सोमवार दिन आपण किछि गरीब एवं वयस्क लोकंकु दही दान करंतु, आपणक पई भल रहिबो। जदि आपणकु आम वीडियोटी पसंद आसी थाए वीडियोटी को लाइक करंतु। कमेंट बॉक्स रे निजर प्रश्न पचारि पारंती। जदि प्रथम थर आम चैनल को आसीछंती, चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु। पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु। धन्यवाद।